Hi, what's up everyone? This is Cheer again. It's been a while that I posted a travel video in my YouTube channel. I know I posted or uploaded a lot of videos recently, but just so you know, those videos were recycled from my old YouTube account. And those videos actually were from the trips that we had when we were still living in Valencia City, Bukidnon. That was like um, 3 years ago or so, or 3 to 4 years ago. But today I'm going to take you to the places where we went last weekend, May 23, 24. I know I posted several videos about Davao Oriental last year, but I'm gonna take you to a new place or a new resort, Puhada Bay Beach Resort. And the second resort is kind of familiar because we went there last year as well. Lanes Kalapiahan Beach Resort in Dahican, Mati, Davao Oriental. And I'm going to tell you which one should you choose whenever you wanted to go there in Mati, Davao Oriental. Like if you wanted to chill or relax, if you wanted a less crowd beach resort, and if you're afraid of strong waves or something like that, then I'm going to take you to the place that you wanted to go, or you prefer to go to. So stay tuned, stay safe. What's up guys? What's up? Nami sa Puhada Bay Resort diri sa Mati, Davao Oriental. And we just arrived. We actually arrived earlier, but we went to the city, the Mati cities, to eat because today Saturday, it's 23 May 23, 12:20 na PM. So nami diri sa Puhada Bay Resort. Wala ko yung mga videos kanina. So sa ubos na siya sa highway diri sa may Badas, Barangay Badas, Mati, Davao Oriental, Mati City, Davao. Mo ang among giarkilahan. So we're gonna be staying here for a night, and then tomorrow we're going to
Lanes Kalapiahan again sa Dahican. And we're gonna be staying for another night there. So we're gonna be coming, we're going back home on Monday pa. So yeah, this is our villas. May ganami ka parkingan. So and Buhada Bay is like a cove. Cove na siya, cove. Exclusive ang beach resort. So akong i-video ang kuan front. May kay sayo ta maka sulod. Mo gani. Asa? Ana dito lang restaurant, babe. We're here. Alis ako sa dagat ha. Buhada Bay Beach Resort. There is a Mati City, Davao Oriental. Ang Buhada Island, mao na siya ang Buhada Island yun. Only a few people ang reside diha. Gamay lang ang tao diha nagpuyo. Pero kini Buhada Bay Resort, Beach Resort. Part siya sa Badas. Namin sa Buhada Bay Beach Resort. There is a Badas, Mati, Davao Oriental. So we're just waiting to check in. Okay, 12:37 pa. And yung namin sa staff nga we're gonna be checking in 1 PM. Supposedly it's okay kayo kay exclusive diri ang place, like ang cove mismo ba, ang cove. Like if you're gonna see the cove sa taas, exclusive ang beach. Kana beach. Kana yeah. Exclusive siya. And at the same time naay pool. Yeah. Naay pool. Nya each villas naay ka parkingan sa imong sakyanan. Though ang pagpasulod sementado siya gamay, unya ang pagpadulong gyud diri sa sulod gyud mismo sa Buhada Beach, Buhada Bay Beach Resort is na siya dili cemented pero kaya ra kayo maski auto pa oron sa kaya ra kayo. So along highway lang siya agion diri sa Badas. Unahan gamay sa OK Hotel or sa Badas Deck View kanang asa makita ang Sleeping Dinosaur, kato Sleeping Dinosaur. Ingon sila Sleeping Dinosaur na, but it's just a mountain. Atbang. So again namin sa Buhada Bay Beach Resort. Ang Buhada is ang island yun mismo. Ang kana gyud mo na siya Buhada Island yun mismo. Sakop siya sa Mati City, Davao Oriental. So mo na siya ang cove. Kani nga beachfront. Naapoy lain nga ongoing constructions diha. Resort siguro gihapon na. Pero kani diri nga area kanay diri
exclusive ni sa Puhada Bay Beach Resort. So naay access sa beach. Ganahan ko sa dagat nila kay dili kayo siya balod, unlike dito sa Dahican nga grabe ka balod. Dito Dahican diha nga side. Pero mga dumi ugma sa Dahican. Muna siyang sleeping dinosaur. One of the famous attractions there is sa Mati. Kanang sleeping dinosaur daw. Kung mo tanawon dito sa babaw sa view deck, mura siya turtle. Para nako dili siya dinosaur, turtle siya tanawon. Yan muna siya ang Puhada Island. Puhada Bay Island. I don't know if pila ka ang mga residents diha kay murag gamay lang jud kaayo. Dako siya nga island. Pero mao lagi gamay ra ang residente. So again, namin diri sa Puhada Bay Beach Resort. Nice. Ang mo stay diri kay ang ilahang room is na around sa 4-5 pataas or na po'y 3-5 kung duha lang jud mo. Pero kung mulapas mo 2 like 4 mo kabuok, na siya additional. So ang among nabayaran diri is 6 kapin kay nahugman nga duhay bata and then 3 ka adult. So among stay diri kay mga 6,000 plus with velas na niya, free breakfast. Nasa lay restaurant, nasa lay coffee kapihan or coffee shop. So kay medyo layo naman ni siya sa sentro gyud sa Mati, unya layo po siya gamay sa highway. Mo nang naa na sila sa sulod, accessible na like if you're gonna buy a coffee, nasa sila coffee, napot sila yung restaurant. If you wanted to eat, then you can eat inside. Never kanang dili na mo mugawas pagbalik sa highway, which is okay kaayo kay ay mga resorts diri sa Mati nga wala sila'y restaurant. Kumbaga ang imo lang yan, ang imong bayaran ang stay lang yun nimo, accommodation lang, but wala sila'y restaurant kung asa ka pwede mo kaon na yana ba. So ako mismo personally, I wanted to have like if I wanted to go to a place or a resort or a hotel, dapat all in one na, because I don't wanna look for food outside, because again I wanted to relax. I wanted to kanang kadali lang yun nga bakasyon. If given a chance na mga opportunity nga nga then I madam. So again, Puhada Bay Beach Resort. Nalimot ko silang entrance fee, but wala na nakuan sa kumay ng ilang entrance fee. Naman sila Facebook page. So I'm gonna put the link in the comment or in the description sa ilang Facebook page. Basta ang ilang villas ranges, dako ilahang rooms, ako ipakita later. Kay one of my close friends, nangari na sila diri sa iyahang wife, and mao nag-recommend sa kuha kay gwapo jud. Wow, it never failed us kay gwapo ang lugar. Kung gusto kag mingaw, dili crowded, then this place is for you. So again, nami sa Puhada Bay Beach Resort, and the villas is usually good for 2 lang ilahang kuan. Starting sa 3.5 unya 4.5 nya, magmatter lang sa excess, like na excess nga tao naman sila mag-provide man sila excess foam or mattress para matulgan. Pero dako ilang room, I tell you guys, dako ang ilang room, bisan pag 3.5 or 4.5 pataas, ang ilang room is good for 6 person na gyud. To be honest. So kung daghan mo mga redere, maka-less gyud mo. Wapo jud kayo. Dili kayo white sand, medyo may pagka-orange ang ihang sand. Pero limpyo siya kayo. Ang akong youngest, ganana siya mosulod. Kuhaon niya yung mga toys. So again, Puhada Bay Beach Resort here in Mati, Davao Oriental.
I'm ready for the beach. Where is my phone? Bawa mo na photo. Ako yun kayo lang CR. Na shower room, comfort room. Tapos yung kabutang ano. Ah, Kung sa ko lang itlog bit. ah. Nadia? No. Hawag ko, ano mo? Hmm. Oh, madali ay. Can I wear a swimsuit? Let's go to the pool. Ay, may kaya na sila yung ano. No, pool. Pag-ilutin. No, pool. Rough. Mama, I want pool. Nice. Mama! Ako yun. Mga sakto gidarig mga 8 ka tao. Everyone, again, namin sa Pujada Bay Beach Resort. So nari ako'y i-share po ninyo. I'm so sorry na I forgot the entrance fee. Yun kay nagpa-book mi diri ahead of time. So since nagpa-reserve mi diri vela, wala mi entrance, so apil na sa among gibayaran. Among vela kana yan na park sa likod. Asa nimo ma-park nimong sakyanan. And at the same time, there is a pool area, kaning cottage. Apil na ni siya sa imong gibayaran. Exclusive nimo ang cottage. Partner siya sa imong room. Partner sa imong room. Dako ilang room, like maybe 6 to 8 people ang masulod. Dako gid lang room, as you can see in the sa previous part ani nga video. Dako ilang room. Ang among room is, ang original price niya is 4-5, but then good for ang ilang mga rooms, upat lang ilang rooms diri. Ang ilang velas upat lang. Good for 2 lang siya. So mumatter ang mga prices sa excess sa excess. So ang akong nabayaran tanan is 6,000 something, 6,300. Ang room dako. Ang ilang extra beds kay mattress gyud nga, I think Mandawi Foam ang Mandawi Foam ang brand. Unlike sa uban nga mga, you know, mga, I'm not gonna name names, but there are a lot of resorts nga ang ilang extra mattress kay grabe ka ni piece, like nya ang, you know, ang price sa excess is extra person is 900 or 1,000 and the like. So crazy, it's pretty crazy. So nindot siya kaayo kay ang imuhang access, naka-access sa pool, ang imuhang vela na ay partner nga. I'm gonna show you the dako ang cottage, oh. Na table, na chairs, couch. Yan, na access sa beach dito. Ang Pujada Bay, ang cove mismo, exclusive sa Pujada Bay. So amazing siya. So this is what I'm talking about. Ang cottage nimo is already exclusive sa imuha. Kung nakay room, mo na siya ang partner nga cottage. Kung nakay room nga gikuha, like mag-overnight mo, nakay partner nga cottage. Throughout the days or time nga nag-stay mo diri. So again, ang imuhang room na ay park sa likod. Ilahang main gate na dito. Na sila restaurant dito. Nabot sila coffee shop. Nya na sila access sa beach dito, nya pool. Na kiddie pool diha. Ada kani. Nya ang ilahang pool kay open up until 10 PM or 11 PM. Ang ilahang beach, I don't know if naabay curfew silang beach. If you have kids, inyo lang yung bantayan yung mga kids. So again, if you're renting the vela, if you're taking the velas, then you have automatic na kay partner nga cottage for free la dari sa pool. Amazing. So I just heard nga ang cottage alone na mga day tour lang dari, and then if they're going to swim sa pool, if they're going to take the opportunity to swim sa pool, and then they wanted to get a cottage as well. Ang cottage is 1K na siya, diba? Mahal siya,
Di ba? Whereas kung mag-stay mo dire for a night or two, naranin nyo, depende sa inyo ha. Partner na siya sa imuhang room nga gi-rent for free na, including tanan na, ang amenities, tanan-tanan na. So, again, ang among room nga gikuan is good for 2. Ang ilang tanang rooms is 4 lang, good for 2. But dako ilang rooms, just to be fair ha, sa Puhada Bay Beach Resort, dako gid lang rooms. Again, as I have mentioned earlier, 6 to 8 people, even 10 siguro, pwede jud makakuan. Maximum of 6 ang ilang gibutang sa ilahang kanang book. Ang ilang policy, maximum of 6. Pero kung ako ang pangutan-on, dako kayo ang room. Like, and then, kung daghan mo, mag-amot-amot ba, makalas yun mo. Nindot kayo, basta naalang yun may sakyanan. Kaya medyo sudunon siya. Yan na part nga, dili siya sementado. But, any vehicle makaariyot. Wala problema. Along lang siya sa highway, located siya sa, nabilong siya sa Barangay Badas, Mati City, Davao Oriental, Puhada Bay Beach Resort. Ang Puhada yun is ang island yun mismo, ito sa Atbang, wala yung nag-reside. Naa siguro yung mga residente pero a few lang daw. So, again, namin sa Puhada Bay Beach Resort. Murag 6 din 3 ma'am. Ito sa pinakalat. 5. Kani daw diri 6 feet. 6 feet. 6 feet? Or more? Alalom isa. Pero naiki di pool dito. Beach dito. Ligo ko sa beach. Ang mga kids na dito. Nando ha. Mama. Lalom ilang pool daw. We're here at Puhada Beach Resort here at Badas, Mati, Davao Oriental. Look at the turquoise pool.
beach access out there. Dili. Ilang restaurant. Turquoise pool. Turquoise ang color sa ilang pool. Look at that. So their pool is maybe 6 feet deep. Then dito kay mga around 5 feet deep. Dire murag 8 siguro ni dire. Lalom ni dire. But the rest kay 6 feet deep. Ang kiddie pool. So, one lang restaurant. There are only 4 velas here. So it's like an exclusive area gini siya dere. Sa though na ay pikas pod nga nakakoral pod, naka so duha ang na ay duha ang na ay duha ka velas ang occupied. Kami og ang isa dari man mi. So here layo pa lang entrance there dito. Look at that. I think that's a room. So yep, nice. Why do I hear water sound over here? Daddy, I win! You win. So you know how to play chess? You know how to play chess, CJ? No, not cheese. It's chess. Chess. Pawn na zi, pawn. Rook. Rook na zi. Tower. Bugat sih.
sleeping dinosaur, but it looks like a sleeping turtle instead. Buhada Island. It's around 5:53 na day here at Buhada Bay Resort. It's already 5:50, almost 6 a.m. in the morning. Medyo kalma ang tubig ron compared kahapon. Grabe kahangin kahapon. Ang limpios tatay. Tatay is cleaning the surroundings. Naaday mga ero na rin nga kuhan. Sa silingan siguro ng mga ero. Ang sulod na rin kagabi eh. So muna niya mong ikaduha nga. Dari man nagstay gabi eh. Gahapon namin. Since 12 p.m. Then sulod mi sa room mga 1 p.m. And then nagpool until 4, almost 5 p.m. Actually naligo og dagat gapon, kadali lang. Medyo lapokon nilang dagat but kira. Mama. So today is Sunday 24 na, May 24. We're gonna be checking out there is a Buhada Bay Beach Resort. And by the way, ang ilahang kung magstay-in ka, kung magstay ka for a night or magkuha kag vela, nasa like free wifi, free access to the beach, free pool access, and ang imuhang vela is partnered with a gazebo nga tent sa pool
free ra na siya, all in one package na kung magkuha kag vela. There is a Pujada Bay Beach Resort. So we're going to another beach resort here sa Mati, Davao Oriental, sa Lanes, Kalapiahan, sa Dahican. So we're gonna be staying there for another night. And nasi ay free access sa Dahican Beach, famous Dahican Beach. But overall experience, there is a Pujada Bay. Nindot kayo, nice kayo. Na Wi-Fi if you're working from home, you can bring your job here. Magdala lang kag kuan kanang extra nga what do you call that? Extension wire para sa imong laptop. And then decent pod ang signal dere sa mobile wireless or mobile data kay naay tower diha sa babaw at bang sa highway babaw. So whether Globe or Smart, especially ang Smart, kusog kayo like 5G gyud ang Smart. Ang ilahang Wi-Fi is free. Ang ilang gamit Starlink, mga 20 or 30 Mbps po ang ilang kaya nga i-provide. So again, nindot ang lugar, exclusive lang gyud siya sa Pujada Bay Beach Resort, kani nga cove man eh. So located there is sa Barangay Badas, Purok, Jimelina, Barangay Badas, Mati City, Davao Oriental. Right. So mura mong gistihan. And ang ilahang vela sa likod sa vela nakay kaparkingan sa imong sakyanan. See ya and God bless. Stay safe. Front office. What is up folks? Nanami sa Lanes, Kalapiahan, dari sa Mati, Davao Oriental, Dahican Beach, Mati, Davao Oriental. Sa Lanes, Kalapiahan from gikan mi kuan Pujada Bay Beach Resort. Part gyapon diri sa Mati, but wala pa kabot diri sa Mati City gyud. Along the highway lang siya sa Badas, Barangay Badas, Mati, Davao Oriental. So naami karon diri sa Lanes. We've been here last year pag November. Very accessible to the famous Dahican Beach diri sa Lanes, and nasa lay pool, nasa lay restaurant, nasa lay cafe, all in one compound, and free access sa Dahican Beach. So right, for the second time around here at Lanes, Kalapiahan Beach Resort, there is a Dahican, Mati, Davao Oriental. Gonna take you to our park. Gihapon may park last year. So nang pool ilang dito ang beach access sa famous Dahican Beach. Nangay kag rag, babe? Extra rag? Extra rag. To be fair dire no, lami ilang pagkaon dire. And accessible siya, like ganahan nga mo suroy sa Dahican or sa Mati City. Di po siya kaayo gyud, layo kaayo. And you know, if you're visiting Dahican or Mati City, you need to get a chance para makaari sa Dahican Beach. Muna siya ang surfing capital diri sa Mati City, ang Dahican. Kaya medyo wavy ang ilahang
tubig. But this is our room. Ironic kayo. Room 14. Mommy, can you wear swimsuits? Ako, ilang room? Ako, kayo. Wala yung sulod. Can we? Family deluxe. Mommy? Look at that. Gani rin siya, oh. Isa rin ka, ano. Compared dito sa Puhada, mas dako na pero of course. Oh, Dari may last year, oh. Dari may nagkuhan. Pero di ka ito dako among room. Mo siya ang Dahican Beach sa Mati. Ito. Ito sa unahan. Dito na ko nakita to ako ang sunglass nga nahabilin sa Cebu. CJ, you follow Ma'am Sikaw. I'm
taking a video. Look. You wanna eat popcorn? You want to eat popcorn? Nagpilay mo ang popcorn. Ko? Tulo 50. Wala pang padala o 50. Oh, nice. Come on, here. Go na go. Go. I'm taking a video. Wow. Nanindog sa saan. Go to daddy. Go to daddy, go, run. Kahinaya, makalakaw, oy. You want to surf? Madam! Faster ba? There are a lot of people, oh. What? You want to surf? Oh, wow! Go to the ligaw. So before I forget, I'm going to put the link or links in the description on where to contact Lanis Kalapiahan and Puada Bay Beach Resorts here in Mati, Davao Oriental. So if anyone out there is planning to go to Mati, then you might visit their pages on Facebook and contact them directly so that you would know the rates and packages that they're offering, including the velas and rooms. So again, this is Lanis Kalapiahan in Dahican, Mati, Davao Oriental. So again, the link in the description, and I hope I earn your subscription today.
If you have friends out there who are planning to go to Davao Oriental, then it would be better to show them this video. It would really mean a lot for me. Thank you and stay safe. God bless.
trabaho dali. Saan Mama is not gonna swim. Kamu rin naligo, Z. You own the pool. Do not hold, ha? Do not hold. Is it cold? Is it too cold? Ulit na meron ng Davao. Happy Memorial Day sa mga taga-ULS niya. Dahican Beach. Dahican Beach dia. Uy! Fuck! So today is Monday 25, May 25. We're gonna be checking out at maybe at 12 p.m. but magbiyahe na siguro may mga 11 para maghapit na lang lunch along the way going back to Davao City. So again, nami sa Lanes, Kalapiahan, Dahican, Mati, Davao Oriental. On Saturday, we stayed at the Pujada Bay Beach Resort. Part gyapon rin sa Mati, but wala pa kabot sa Mati City. Part sa Barangay Badas, Mati, Davao Oriental. If I were to choose which one I would recommend, especially those folks nga na mga kids, Dahican Beach is just here, access na diri sa Lanes, Kalapiahan. Pero medyo kuyaw ang balod or balod sa tubig ba. Kay medyo kusog siya. Diri may last November. Mao gyapon ang reason na ako wala na ako gipaligo ang mga bata. Kay balod. So if you wanted to surf, then this is the best resort for you. There are a lot of resorts here sa Dahican. Sa daplin lagi sa dagat, like along Dahican Beach. Of course, this is the most famous beach here in Matiman, ang Dahican. Pero I wouldn't recommend if you have kids. If katong mga dili ka maumulangoy, kay even early in the morning dili gid kalma ang tubig diri, because I believe this is the surfing capital of Davao Oriental as a whole, ang kaning Dahican. Most of the folks nga nag-aari diri are into surf, and then probably mga families nagapool lang, wala sila nagaligo sa dagat kay medyo kuyaw gyud. So I wouldn't recommend here if ganahan jud mo maliog dagat. Better look for another options kay medyo kuan gyud ang balod. But if you're into pool, okay diri sa Lanes, lami lang food, na ay restaurant, na ay pool for kids and then for adults. Pero ang adult maski bata makatugkan man, mabaw lang siya, na ay coffee shop. So all in one compound, gated ang ilahang property, like the resort, and nindot nilang parking. Ito ko nag-park, dako ilang parking actually.
nasa sila Wi-Fi but dili reliable network, the mobile network and networks are very scarce. Lisod siya. I don't know what siguro yung mga towers diri. But if you wanted to relax and chill and by the way, this also it's kind of it dili pa siya crowded karon pero one time last year medyo crowded siya, daghang tao, daghang guests. So if you're planning to have more relaxed and chill place, then I would recommend sa Puhada Bay. Kusog ilang internet, like ilang Wi-Fi all over the place. You can literally use your laptop, mobile phones, and not just that. Mobile networks are pretty excellent, like excellent yun. Kay tungod kinay towers sa ibabaw, tungod lang sa resort. And exclusive nila ang Cove. Ang Puhada Bay Beach Resort is a cove. If you understand what a cove is, exclusive nila ang whole place. Walay silingan. So medyo dili lang siya sementado pag pasulod nimo sa kuan. Pero kaya ra maski unsa nga sakyanan. Kaya ra. I would recommend there. Dili kayo nice ang ilang tubig sa dagat. I mean, not the water. The water is pretty clear. Pero ang balas nila dili kayo ingon jud nga mala Boracay nga quality, but pwede na sila'y pool, lami sa ilang food, ang ilang serving sa ilang restaurant, dugi mag-close ilang restaurant. You can order, ang ilang restaurant nag-serve na og coffee, and the same lang dere, free breakfast. Mas diri sa Lanis mas expensive gamay, a little bit expensive compared dito sa pricing dito. But I should say, especially if you're a work from home professional and then you wanted to relax, like gusto ka mag-stay dito for 5 days or 3 days, dalaon mo yung trabaho sa Puhada Bay Beach Resort, then you can do so without concerning the internet connection, because you can also bring your mobile wireless device or wireless broadband device with you, especially smart. I would recommend dalawin niyo yung smart. Ang Globe okay lang, kusog gyapon ang Globe, but lahi ang smart. 5G jud, walay paltos maski sa CR, maski sa sulod sa room, sulod sa establishment, sulod sa villas, excellent. Ang ilahang Wi-Fi Starlink ilang gamit, kusog nihatag sila og 25 to 30 Mbps sa imuhang pagstay there. If you are taking the villas, then free na ka-access tanan, access sa beach, access sa pool with gazebo nga tent partner sa imong villas. So if you are in the pool, then na mo'y tent, free ra na siya together sa imong villas. So mora to.